Rangchakni yakumu belep keplai Tripurani juruka Osmita de engkha ok ketal molnino kaisamung. Bobai thangni samung krag loi krag tai kotor puitoni bisingti barotni judo no ketal kucuk remo tunsai rekha. Obisini Commonwealth Games or Rangchak yakumu berem keplai mani bisingti bo sak baithang simi manmari malia phiaba barotni judo ni laibumamo kaisa ketal bucapo sikha kaisa koksum ebedi. Glasgow Commonwealth Games laibuma snamui Bharatno puila judo rangchakni yakumu belep tububi rukha Tripurani sajak Osmita de Mia Brirokni ser Britisher judo betekni naithatok final Canada ni batainai Heidi Quachno neisa pherbai mesenei bo o laibumani manmari mankha Songjak jorani paithoko sa point tongphano alaida jorani golden skuro rectangle lamraita phanangai kaisa chongtok yuko point tisawai keplai engkha Osmita Bini o man maribai hakotoni Rashtra Bokrok yakchu Montri Bokrok tai Tripurani Montri Okra bono khaka miyafarka সাউথ থেকে বিলুনিয়ার একটা মেয়ে যেভাবে কমনওয়েলথে ত্রিপুরার একটা বিরাট গর্ব সে এনেছে সত্যি আমরা আনন্দিত আজকে এবং ওনাকে আমি শুভেচ্ছা জানিয়েছি ওকে এবং ওকে দেখে আগামী দিন যেরকম আমাদের দীপা কর্মকারকে দেখে অনেকে মানে কাজ এই আপনার স্পোর্টসে আসার যে একটা ইচ্ছা এবং স্পোর্টসের মধ্যে থেকেও যেভাবে সামনে নাম করা যায় সেটা কিন্তু দীপাকে দেখে মানুষ এতদিন স্পোর্টসে যোগদান করেছে আজকে এই জুডোতে যেভাবে অস্মিতা দে যে কাজটা করলো কমনওয়েলথে সেটা দেখে ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরাও কিন্তু আরও বেশি উৎসাহিত হবে Shalga Tripura Hankoni Bilonia Bakaksani Salgra Sunaisori Kamini Sajak Osmita Thungnai Mothani Bilonia Center Tai Tripura Sports School Nismi Thungni Lam Himna Chengmani Only Jorao Bo Bhopalni Khelo India Center ro Guduk Jaromoi Krak Loi Khlaika Tabok Uttar Pradesh Police Shebok Khlai Tongnai o athlete Bini o Muito Khlai Totok Manmarino coach Bumabopha Sandai Tai Hasni Borokno Yaparka उधर इतना सपना बड़ा नहीं है कि वो इतना ऊपर जाएंगे करके तो मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते थे उसके बीच में मेरे को नी में इंजरी भी हुई थी तो पापा मेरे लिए दिल्ली आए थे मेरे लिए दवाई लगाए सब कुछ मतलब हेल्प किए थे पापा बहुत सपोर्ट करते थे मम्मी पापा दोनों ही मम्मी को कम ही समझ आता है पर पापा मेरे बहुत सपोर्ट करते थे बट अचानक मेरे पापा ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो गई थी 2025 दिसंबर में तो उसके बाद मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी बट फिर पापा जाने के 10 दिन बाद मुझे मेरे मम्मी ने ट्रेनिंग में भेज दिया फिर से कि आज मैं अगर तुम्हें रुकाऊंगी तो तुम्हारे पापा सोचेंगे मैं तुम्हारे सपना को आगे बढ़ाने के लिए रुका रही हूँ तुम चले जाओ फिर मुझे दिल्ली भेज दिया फिर मैं अपने हॉस्टल चली गई साई भोपाल में तो मैं उधर ट्रेनिंग कर और साई भोपाल ने भी मुझे बहुत मतलब सपोर्ट किया है थैंक यू सो मच साई क्योंकि मैं उसमें ही ट्रेनिंग करके इतना आगे बढ़ी हूँ मेडल ली हूँ बट जो साई का पहले जो जूडो में या जिस चीज़ में अच्छा था वो सब मतलब पहले जैसा नहीं रहा बट फिर भी साई बहुत सपोर्टिव और अच्छा है साई हमारे जो भोपाल साई है सर तो अपने फादर की आत्मा को आपने बहुत खुश किया और इसलिए आप खुश भी हो जाओ जी और मेरे कोच यशपाल सोलंकी को थैंक यू सो मच उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे जो सीनियर विजय यादव है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो मेरे छोटे टाइम के कोच है बीना देवनाथ मेरे डिस्ट्रिक्ट कोच एंड मेरे स्टेट कोच मानिक लाल प्रणव सर उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने त्रिपुरा से जब मैं उठ के मध्य प्रदेश आई हूँ तभी भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है मतलब कि तुम जीत सकते तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो किसी में नहीं है ऐसे करके मेरे कोच बहुत सपोर्ट Osmitani o laibumani rangsa keplai engmani koktoma bai bini asma thai bilonia na khoboi haste gnangai khatumungni boya sipsakha sajakni man mari bai kungsukjak buma munna de cherai phangsini Osmita karak samung tangka hanai bosaka আমরা অনেক ছোটবেলা থেকে অনেক ইয়ে করে কষ্ট করে যেমনি বা যেভাবে সুন্দর হয় টাকা পয়সা থাক বা না থাক আমরা এমন কোনো ইয়ে করছি না তাইলে অনেক কষ্ট করে আমরা এই জায়গাতে নিয়ে হয়েছি তারপরে তার বাবাও ছিল তার বাবাও সবকিছু করছে দৌড়াদৌড়ি যে সময় যেটা পাচ্ছে এবং ওই তার সমস্ত মানে যেটুকু সবাই সাহায্য করছে পার্বতী বিশ্ব যে সময় যেটা লাগছে সবাই সাহায্য করছে
कमनवेल्थ हासिनि साजक अस्मितानि मान मारिबाय हा कतर गोनांगै कुंसुकजाक साका हासिनि सिक्ला हामग्रायताय थों मन्त्रि तिंकुराय ब साका अस्मिता हासु किफिलके बनो बर मेरानि ब वानसुगै तंगो थों बेदाक बिलुनियानि आरिथा कामिनि कासावि फाइजा अस्मितानि मान मारिनि बागै बनो खाकामियाफोरका थों मन्त्रि এখন আজ আমি সত্যি গর্ববোধ করছি এবং গর্বান্বিত কারণ আমাদের রাজ্যের মেয়ে আমাদের স্পোর্টস স্কুলের মেয়ে আজ গোটা পৃথিবীতে আজ কমনওয়েলথ দেশগুলো যেখানে সবাই প্রশংসিত করছে এবং আমরা যারা ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিকগণ এবং আমি ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে আমি অস্মিতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি শুভেচ্ছা জানিয়েছি পাশাপাশি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং আমরা আগামী দিন অস্মিতা আসলে পরবর্তী কার্যক্রম আমরা কি করব সেগুলো নিয়েও আলোচনা চলছে सालब्रुमनि कराक लय जरानो बरम रमाताय कप्लाय अंगनानि मुचुंमुंनो अस्मितानो तुरुक तुरुक बसं बेरामो तिसावै तुबुखा आ मानमारि रक बनो हायुं बेरेमो बातेना बागै ताइबो खा पयतो गोनां खलायति साका ताइ हायुं बेरेमनि थंनाय खनै बायथंनो स्नामखा त्रिपुरानि साजक बुफा गणेश दे 2025 बिसिनि डिसेम्बर तालो थैजाखा आ खाखामुनि सिमि बाचवै बायथंनि नाहार मुनो कराके तनिखा अस्मिता बुफा थैजामानि बिसि खनिया सेकांनो ग्लासगो कमनवेल्थनि बातेमुंनि सिमि रांसाक सेगै तुबुखा अमर बिसि 23 नि अ थंकरं दूरदर्शन कक्तमा त्रिपुरा।